Selamat siang Bapak, mohon izin melaporkan deteksi pipa bocor. Sudah dicari kamar mandi, tidak ada. Wastafel aman, belakang kamar, samping tidak ada. Dapur, belakang tandon aman. Nah, diperkirakan ada kebocoran ada di sini. Ahmad, palu betul lagi. Iki ada jam-jaman nih. Iya. Iya, wis gak usah gawe iku, gawe apa? Ayo. Wis tinggal iki palu betul lagi lho. Sini Muhammad. Iku ya? Iya. Tutu singko lho. Di sini. Coba. Ambil iki ya. Boleh. Ayo. Kipin. Drill. Pun bener. Coba drill ya. Tuh sampai kena pipa ya. Ndi? Guru sik jeru. Nah, ini. Awas, kena pinggir ya. Hah? Apa? Pasir. Ini. Kenapa ya? Iya. Boleh teles sih, Mas. Gak sing alat-alat iki lho, Mas. Maksudnya mati lho, Mas. Jujun. Sing alat-alat. Oh, kena iki. Nah, sip. Ini boleh. Kena gini mata hati-hati. Hah? Enggak. Ini masih. Maksudnya aku golek intine sing bocor mau lho, Mas.
Ayo. Oh, oh. Oh iya. Cek video tadi. Iki video tadi, Mas. Jos. Oh, Queen Lon iki, Mas. Pipoe. Jos. Berarti ki banyu mek metu teko tandon to, Mat ya? Kan kumpuke mati iki. Jos. Iku Mat, betul Mat. Dikeruk Mat. Oh, ketemu Mat wis. Tak ya. Iya, iki Queen Lon koyane lho, warnane lho, Mat. Iya. Dudu Mas Pion gak ngono. Pecah. Pecah. Pecah tak iki sesuk ya rambut tak rono iki. Wis suwe. Sik. Oh, Mas. Ditutup sih aja Mat, berarti Mat, stoprane Mat. Iya. Kiriman siapa? Jos. Kebocoran sudah ditemukan. Pecah pada pipa, Bapak. Ya. Kena betelan apa enggak ya? Gak betelan ya? Betelan apa, Mas? Kena betelan maksudnya. Kena drill iki mau dah? Ya enggak, maksudnya biyen-biyen iki kena betelan apa? Wah, iku Mas. Masalah pipoe kena gerak juga bisa, Mas. Masalah iku pipoe anu. Pipoe duduk Mas Pion lek gak salah, Mas. Koyane lho. Lek ndeloke lho. Abu-abue iku semu-semu iku. Wis Pak tutupen Mas, stoprane Mas. Sopi lagi lho. Ora soge. Lho api aja nih, sok-sokan obongan dhewe. Jos. Apabila pipa Anda bocor, adan pelambar. Hubungi aja. Solusi total masalah air Anda. Saatnya bilang sempurna, kesempurnaan hanya miliknya. Terima kasih.